Guys, next step na tayo. Nahin natin yung bilog niya, yung oblong. Ayan. Ulihin yung oblong. Ayan, nagkaya dyan. Ayun. 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 Kung saan yung sayad, yun yung higpitan guys. Yan lang kasimple. Basic lang, basic. Ayan. Huwag nyo lang isagad yung higpit. Dapat may allowance pa siya. Higpitan nyo yung ano. Pag sumaya dito, higpitan nyo. Oblong yun, oblong. La, antim. Gaay ko antim. Hard. So? Lagi.